Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hanifa Yoga Pertama, and here we're gonna talk about modes of interpreting. Sebelum itu, have you ever seen someone who translate live talks like on TV or a visual show? That's all called interpreting. Nah, jadi di sini kita akan bahas 4 jenis tentang interpreting. Nah, yang pertama itu ada consecutive interpreting, and then simultaneous interpreting, whisper interpreting, and sight interpreting. Nah, for the first one is consecutive interpreting atau terjemah bergantian. In consecutive interpreting, the speaker delivers a segment of speech, paused to allow interpretation, then continues. Jadi, consecutive interpreting itu adalah seperti pembicara itu ngomong terlebih dahulu, kemudian berhenti sebentar, lalu interpreter itu menerjemahkan. This method is typically used in small-scale meeting, negotiation, or interviews. Jadi, consecutive interpreting itu terjadi di rapat kecil atau di wawancara. Okay, the next is simultaneous interpreting. The interpreter translates simultaneously as the speaker continues speaking. Jadi interpreter simultaneous interpreting ini tuh interpreternya menerjemahkan sambil pembicara itu masih berbicara. Jadi seperti beriringan. Nah, simultaneous interpreters work in isolated booth with professional headset. This mode is standard at large multilingual conference. Due to cognitive fatigue, interpreters typically switch every 15 until 20 minutes. Jadi, simultaneous interpreting itu biasanya menggunakan booth khusus dan headset dipakai di acara-acara besar seperti PBB sehingga membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi sehingga dapat bergantian setiap 15 sampai 20 menit. Okay, the next is whispered interpreting. Nah, whispered interpreting specifically for small group. The interpreter whisper the translation directly to the listener. Jadi, whisper interpreter ini tuh biasanya digunakan untuk grup kecil. Nah, interpreternya nanti membisikkan terjemahan kepada pendengar. Ideal for quiet tours, private meeting, medical consultation with patient. Nah, biasanya digunakan seperti saat untuk tur wisata, meeting private, atau pendampingan pasien di rumah sakit. Sight interpreting. The interpreter reads a written document aloud in another language in a real time. Jadi, interpreter itu membaca dokumen tertulis dan langsung menerjemahkannya secara lisan ke bahasa lain secara real time. Jadi, sight interpreting itu menggabungkan antara kemampuan membaca cepat dan juga berbicara. Usually in a preparation time must translate immediately. Nah, jadi sight interpreting ini tuh biasanya tuh tanpa persiapan, jadi harus langsung diterjemahkan saat itu juga dan digunakan ketika dokumen itu muncul mendadak. Nah, biasanya sering dipakai di ruang pengadilan, rumah sakit, dan juga rapat-rapat bisnis. Jadi itu tadi modes of interpreting. Terima kasih sudah mendengarkan.